Naitongni Blackhen Angkupani video tui pekya Rural Development Department Orawa. Au website to thangdi ruraltirpura.gov.in thangai Google thang click hedi. Click hai aga ango ba kana click hai tau khunung nai pai thak jara nai di belai ke important aba ekdam nai di click hai ka kana recruitment to eko click hai be ka hankai eko orawa aste ka phayana naidi iko aste ke phaitongo naidi ikai iko oro naidi nini LDC revise LDC PDF oro click hai ka hangkaina naitomdi paithak jora palaika opportunity o je information oba hai ka nangkuk mani information mana bagai tabuk phano jara chung sajak no subscribe khaidi palaika click khaidi te share joto pare share khaidi o channel no obongkha ani ni chini joto ni bagai success ni bagai platform again nang obo kaisa share khairina ni tamong ba obo o share bai kono na kono je borok mankai nuka hangkai sika hangkai bini life success ni bagai hikai jeng onekta nangya sugiya ongka patpat share khayo kintu kaham jinis no share khaina hangkai yak forya oi ham mane nini nangya jinis no share khaina hangkai yak for kai forum hikai obo busuk ke kaham naitongbi hikai obo nini tabo oro naidi nokhona je LDC Lower Division Clerk LDC abo nini recruitment ni line to line orowo ang bisi saya nokoro naimano haito nang jeta major jeta most important abo sauno Lower Division Clerk LDC nini orowo kabang ma nini tabuk nini telangjaknai nini abo Lower Division Clerk egeseng busuk telangjang pomai telangjak jeng nai name of post Lower Division Clerk LDC name of post number of post busuk 455 455 plus additional post SN nini abo classification abo to group C non gazetted nini erpore scale pay play scale kaham nini payment to payment to play scale kaham ikai bini je rule and regulation ko naidi nini 80% nini direct recruitment 20% ke promotion po 11 line to line chije age nini atro থেকে 40 বছর STSC হিংকা 5 year election বলতে 45 জরা কোন রিমানা 40 year জরা হিংকা অব আসুকাই nini opportunity হিংকা আপনি বাকে আঙো সামানি লগে লগে o opportunity jara kaham preparation khainai botlangai thanai kintu nung jodi preparation khaya haina tongka hopra hapra kai khaitren kha nung mangla somne porikha sim asuk tongnai kintu boi chakri kaham tlang thangbai nai batlangai bo tongo eke nung nai ri somda abon bagai jeng sajak bai krengdi only registration khaike nungo abo bo o September maso hongkai 75% discount monthly fee to na hajage no ang na haya no sudo registration sudo software registration nang online pan khaimano nang nogo tongte pano software bai khaimano direct gana asuk tu tui class khaima hai ega asuk ka facility ri tongo obo haite sai tongo again nang oro jodi thik thak babe study khai hopra hapra kai khai nang nini ka bar porikha nai voice bar nai erpore nang nini job farang nai kintu nang government job nanggo jekhapan nanggo eke job nini kaham preparation kai nang mannai abo barbar sawa mo je information tui abo jotno na alert khayo o environment no tui phaidi karon competitive exam nang kaham preparation khaidi knowledge okay khaidi ahina ereng tongyai kaham kai study khaidi chakri narpe karon nang job sara খুব অনেক প্রবলেম নাই সেলফ নং ইনকাম খাইনানি অনেক বহুত বেজাল tongo nang government job nango jesa kapano nango je kono borok nang abon bagai competition kam ka porikha ready job na di engka obo information tan bagai ba alert tangnan bagai onek jon borok saimi ang tongo eke o saiman bagai kintu mo bini rule and regulation dikha kintu tentative je bukron hoite form fill up
buprong kona abo kintu riaku ha riaku riwana ekai iko syllabus tamba iko paper 1 English eko paper 2 eko sungje je poritok mane apno kono one and krai প্রত্যেকটা study material একদম standard যে কোনো competitive exam tabo gobang matrang jak norok nukhna ang nini nini ongko barijak RRB ni railway ni NTPC non technical abo bo gobang ma post nini 11,000 ni abab রিজার্ভ এখানে নং অব যত একটা রেজিস্টার পাই নং যত কম্পিটিটিভ এক্সাম নি নং প্রিপারেশন খাইমান্নাই অব অব কিছু কিছু জায়গা মিলিয়া দङ কিছু কিছু জায়গা মিলিও একে যেটা যেটা মিলিয়া আলাদা হ্যাঁ অবাইকে নং প্রিপারেশন খাইদি অব বাদে সিজিএল নিনি এসএসসি নি সিজিএল অনেকজন ফর্ম ফিল আপ খাইবে কিনা ফর্ম ফিল আপ খাই দङ খনা কাহাম প্রিপারেশन नाया जों साजाक माने आं प्रोवाइड खाइ दङ जे जों साजाक प्रोवाइड खाइ दङ डेली क्लास डेली होमवर्क डेली मक टेस्ट नों मान खांगाय যদি মানি হাঙ্গা ডেলি মাই হাঙ্গা তো ঠিক আছে আবো নং নাইখি মানো সপ্তাহে না আপলোড দङ হ্যাঁ যে নং যে দিনা প্রবলেম হঙ্গে ক্লাস খেমিয়া আফরো আ দিননি রেকর্ড দङ নাইখি মানো কোনো ওয়ান আন ক্রই একে নং স্টাডি খেদি যেবর টাইম মানো মক টেস্ট রেডি নি টাইম ক্রই হাঙ্গা হাঙ্গা नों कन्टिनिउ नों स्टाडि खायदि नों सक्सेस संनाय नंनाय एके आबो बार बार आं साइ दङ एके इको मो जे एलार खेरि साका अबनि नि रुल एंड रेगुलेशन बुसुक पोस्ट असुक गोबांमा आरडि डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट न क्राइलेकिया ग्रुप सी नन गेजेटेक असुक के पोस्ट गोबां हिंके नों अरवो निनि 455 বলতে অনেক গোबां হিনমানো একে নং প্রিপারেশন তাবুংনি হইতে ক্লাইদি ক্লাইনান বাগে অব এলার কিন্তু বা অরব একদম টেন্টেটিভ পদ বুপ্রো ফর্ম ফিল আপ খাইনাই বুপ্রো অঙ্কনাই নোটিফিকেशन म रुल्स एंड अंकसे रिखो म कायसा गवर्नमेंट नि वेबसाइट आव कायसा इनफरमेशन से रिखो बा रूल एंड रेगुलेशन से रिखो एके ताबुक हयतो प्रिपारेशन खाइतंना दरकार पात साकाय नों जे नोटिफिकेशन रिखा एडभार्टाइज रिखा नोंहा पुरो 1 मास 2 मास बाय नों प्रिपारेशन खाइमिया कारण सिलेबास निनो अनेक 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 सिलेबास कायसा कक साका माने ना अनेक যারা সাইমিয়া রক্ত ঠিক আছে নেকে কিন্তু আং রিসার্চ খাই সাইমানো কাইসা কাইসা জিকে হেঙ্গান আরো অনেক প্রায় 27 28 টা আইটেম গো মানে গং নিনি इंग्लिश হেঙ্গানা পাকা পুক টং না নাংনাই নিনি জেরান নলেজ হেঙ্গাই নরবা গোবাং মাই হিস্ট্রি হেঙ্গাছে হিস্ট্রি থাইজে হেমা বাইছে নিনি অনেকটা চ্যাপ্টার পড়নাং জিওগ্রাফি হেঙ্গানে অনেক কনস্টিটিউশন হেঙ্গানে নং आर्टिकल थाइसा आर्टिकल निनी आर्टिकल मा बाइছে निनी 395 অরিজিনালি একে নङाबो যত কাহাম প্রিপারেশন नों खायने निंकाय नांगै तंना नांनाय काहाम प्रिपारेशन खायदि निनि जॉब परीक्षा रेडी जारा काहाम परीक्षा रेनाय बनो मानै दङ बनो आराम से खुची खलायै निनि जॉब खाय दङ गा आबन बगे एलार्ट जों साजाक सब समय एलार्ट दि दङ अ एनवायरनमेंट नो तुबुदि एकाय नों सक्सेस बाके ठीक আছে एके अब एलार्ट खायरिखा बे प्रिपारेशन नि बागे बा आं एलार्ट खायरिखा एके बाक्सा बरक किन्तु অবশ্যই আসল চিনিও প্রিপারেশন কাজে যে অব আমন বাকে আং বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট আপন বেশি জরুরি হই সাও ঠিক আছে একাই নেক্সট ক্লাস রক হাই না হাই মালাই ফিনাই একাই অব নিনি ইক অরব আর আর দিও আংতে সাজাবানা রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়েবসাইট নি হইতে ইক ইক অব ক্লিক ক্লিক হে অব ফাইতঙ্গ একে নংর ক্লিক হেদি নাই মানে নংরব আনর সিমিয়া maksud ang to ekdom সঠিক অঙ্কন মাংসে এক খায় স্রাই স্রাই ওয়েবসাইট নি যখন যখন গভর্নমেন্ট বা যত সব নকরিব অব তেইসা এলার্ট ফেরিরো বা অনেকজন বরক যদি সাইমি আং তো যারা সাইমা যাক ঠিক আছে একে যারা সাইমি আং তো তেব এলার্ট বা যারা একবারে সাইমাকা কাহাম কা পড়ানান বাগে তেইসা এলার্ট ফেরিও অব আনি নিনি চিনি যতনি সাকসেস নি বাগৈ অকগ্র একে সিংহ এনভায়রনমেন্ট তো খায় কখনো নিনি সাকসেস বা আনি সাকসেস ন টেকাইছেন সাকসেস কারণ নিনি সিমি সাকসেস या আপনি বাগৈ একে जों एलार्ट ना नांनाय जों जॉब ना नांनाय कारण आबत निनि जॉब मंगा गाय निनि लाइफ नि कायसा तुइमुक बोलते निनि रां पैसा नि तुइमुक नों कायसा तुइमुक तैरि मा खायनाय नों कायसा तुइमुक तैरि खायखाय नों आरन हयते अनेक 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 बरक बानचे थानाय सुदु नों सिमिया अनेक बरक बानचेनाय कारण नों रां पैसा मान गायगोन नों तो रां न अंगसेया नों रां पैसा हयते विभिन्न बरक हेल्प मान थानाय जों इनडाइरेक्टलि बाबे बारे काहाम काय वानसुक नाय गया काय नों कायसा सक्सेस संखा बोलते न जों जतनो सक्सेस आपनि बगै न अ जों साजा प्लेटफर्म सब समय साइ दङ
যত পারে শেয়ার খাইদি যারা সাবস্ক্রাইব খাইদি বেল আইকন ক্লিক খাইদি যত পারে শেয়ার খাইদি আনি নিনি তে engko khaimano je comment খাইদি তার মহাই থেকে তে বচানা ahai থেকে অমাই চানাই তে বানো যে কমেন্ট খাইদি একে নেগেটিভ থিংকিং রক খাইকে আঙ্গাই তো নং কলাপস মানে বন্ধ খাইনেন মাগে নং যাতে তাই আছে তে বস্তু বাসুনানে হবো হেল্প খাইদি অব প্ল্যাটফর্ম মানে চিনি যত নিনো সাকসেস নি বাগে কাইসা প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে হামবাই নেক্সট ক্লাস রগো মালাই